मननशी आज झेंडा बाबान तुमकां ऑक्सिमीटर प्रोवायड केलेलो आसा. कशें पळयता तुमी सगळें? हो तेणें केलो तो आमकां एकदम बऱ्या, कित्याक आतां ऑक्सिमीटर शॉर्टेज आहा. Along with my Sarpanch, Deputy Sarpanch, and all the Panch members along the staff, I'd like to thank Zenit of Cardozo for helping hand. I always wish him to support us. We always with him. ओके. Whatever he does, we always with him. I just want support. सिच्युएशन कशें आसा सद्याचें सिच्युएशन कोविडाचें? सद्याक बॅड आहा. ओके. आमच्या मेशन सद्याक केसी हाय जालेल्यो आहा. पूण आतां ऑक्सिमीटर मेळलेलें पळयत आतां कितें आतां देंवता, कित्याक वी हॅव ऑलरेडी हॅव अ वॉलंटियर ग्रूप ऑल्सो वीथ कनेक्टेड विथ द डॉक्टर चूड and middleman Zendo is there with that. म्हणून तुम्ही जे व्हॉलंटियर सिस्टम जे फाटल्या दिसांनी युनिटून अनाउन्स केल्ले ते हाऊ इट वर्क्स, हाऊ द सिस्टम वर्क्स आनी कशें तुम्ही इंट्रोड्यूस करता? बेसिकली आय एम अनंत खवटणकर. सो आमी एक कोवीड ड्रायव्ह इनिशिएटीव स्टार्ट केल्लो, वेरेन्स आमी थोडे व्हॉलंटियर्स आमकां येयल्लेले फुडें सरलेले. ओके, तितून आमी कितें केल्लेलें की इच व्हॉलंटियर ऑर मे बी आमचे जे पंच मेंबर, सरपंच जावं सगळे आमचे तिनूय पंचायतीचे सेंट क्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आनीक थोडे जाण व्हॉलंटियर मेळून वी वर मॉनिटरींग 10 पेशंट्स ईच. ओके, सो बेसिकली एक 10 पेशंट आमी मॉनिटर करताले. सो वेरेज वी यूज टू कॉल देम थ्राइस अ डे, इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग्स, जस्ट टू चॅक ऑन देअर रिडिंग्स, म्हणजे तेंची कितें पल्स रिडींग कशें आहा, ऑक्सिजन लेवल. बिकॉज समटायम्स कितें जाता फॉर द हेल्थ वर्कर्स तेंचेर इतलो ओवरलोड जाल्लो आहा. सगळे जे आमचे होम आयसोलेटेड पेशंट आहा सगळ्यांक तेंकां ट्रॅक करपाक समटायम्स इट इज डिफिकल्ट. सो वी आर ट्रायंग टू हेल्प देम आउट. Whereas वी हॅव बीन ब्रीफ्ड बाय डॉक्टर जूड अँड हीज टीम. दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस. दे आर आमकां कंटिन्युअस 24/7 तेंचो सपोर्ट आसा. सो अकॉर्डिंग टू दे आर दिस थिंग वी आर कॉलिंग देम. तेंचे मॉनिटर करता कितें पल्स रिडींग जावं ऑक्सिजन. बाय चान्स कोणाचें देंवला बीन, इट इज अलार्मींग, देन वी कॉल देम आनी दे फुडलो जो प्रोसेस आहा जावं कितें दे टेक केअर ऑफ इट. अदरवायज आनीक कितें जे उरलेलें आसा नॉर्मल जे तेंची रिडींग आहा, वी टेक इट एवरी डे बेसीस एंड देन वी फॉरवर्ड इट. इन दीस केस कितें जाता, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर किपींग अ ट्रॅक ऑन द पेशंट. सेकंडली कितें सिट्युएशन इफ आउट ऑफ हँड वयता आनी कोणाक खबर ना, देर आर सर्टन पीपल तिंकां कम्युनिकेट करपाक गमना, ती भिता फाटीं फुडें हॉस्पिटलान बीन वचपाक. सो दॅट इज टेकन केअर. सो आय वूड ऑल्सो रिक्वेस्ट आमचे जसो आय हॅव सीन दॅट आवर ड्रायव्ह इज गोईंग रियली वेल. आमकां जो झेंटून ब्रीफ ही इज हेल्पिंग अस इन ऑल द थिंग्स. लायक आयज तुमी ऑक्सिमीटर्स पळयला तो. सो अंडर हीज गायडन्स आनी अदर पीपल लायक डॉक्टर जूड एंड ऑल, this is getting streamlined, बरें जाता आतां. सो this is what we are trying to do. I appeal to people, they should come forward basically in case if they are facing any difficulties. We are there to help them out, and I think so this should be done all over. There are आमकां झेंटो बाब सांगतालो की actually there are so many volunteers all over Goa who have come forward. They are helping throughout day and night. It is a good thing, and म्हाका दिसता की आमचे गव्हर्मेंटानूय तेंकां कितें रेकग्नायज करून दे शूड एप्रिशिएट दीज व्हॉलंटियर्स हू आर वर्किंग टुवर्ड्स द पीपल आनी द सोसायटी. सो इट्स अ गुड इनिशिएटीव एंड वी आर ट्रायंग टू डू सम बीट आमच्या सायडीनसून कितें जाता तें. आनी इट इज ऑल्सो नायस जस्ट टू लेट यू. त्या पयलीं आमकां कितें जातालें, वी वर वरीड दॅट कोण भियोत बीन म्हणून पेशंटां मॉनिटर करपाक. बट देन ऑन द कॉन्ट्ररी बेसीस we are getting calls from our friends and that they want to do it. It's not only guys or something, even females at any age group ती सगळी फुडें सरला and they are calling us, तुमकां कितें सपोर्ट जाय, we are there, we want to volunteer. It is a good thing and I think so हे सगळे all over Goa सांगता and we should come out of this. Thank you. Okay, तुमकां this initiative is less burden to doctors. See, what we are doing is a very small bit compared to what the doctors, the nurses and all the health workers are doing. ते जे करता it is next to impossible. We are thankful to them. What we are doing is a small thing, but I hope it's helping them, and that's what they are saying, that it's helping them, because at least these small things we can do from our home, monitor, or if need जाली जाल्यार कोणी घरा वचून कोणाक हेल्प करूंक शकता, whoever is volunteering. हेचे पयलीं एक इनिशिएटीव घेतलेलो आनी ती आतां स्ट्रीमलायन जावपाची आसा जाल्या. सो हितून आतां म्हाका कळून येयला कितें की लोक आमचे गांवचे लोक जे घरान रावन भायर सरना, एक कोवीड टेस्ट करूंक भायर सरना, या थोडे जाण पॉझिटीव आसलेले घरान रावन इतले जाला की ते नेबराचे पळोवन या घरान एकटो खूब पॉझिटीव जाल्लो आहा तेजे पळोवन मेडिकल हेल्प घेनासतना बरो जाल्ले आसता. इट इज नॉट हे इम्पॉर्टंट कित्याक हांव सांगूंक सोदता आमच्या गांवच्या लोकांक की तुमी भायर सरा, भायर सरून तुम्ही टेस्ट करून घ्या. सेकेंडींग टेस्ट जाले उपरांत तुम्ही मेडिकल हेल्प घ्या. आता ही गजाल जाल्ली आसा वय की
समज तर नेबर जर समज तर कांय करनासतना तर बरो जाल्लो आहा ह्या घरांतलो एकटो खंयचीच मेडिकल हेल्प घेनासतना जो नॅचरली बरो आहा तेजी कितें आसता की तेजी इम्यून सिस्टम बरी आसता. जेन्ना तेजी इम्यून सिस्टम बरी आहा जाल्यार तुका कितें आसता सगल्यांचीच इम्यून सिस्टम तितली बरी ना. सो ही हांव आयज मॅसेज धाडूंक सोदता हे हांव कन्वे करूंक सोदता आमच्या गांवच्या लोकांक सगल्यांक की सगल्याची इम्यून सिस्टम बरी आसना. सो समज तर तो रिकवर जाला हे न्हू की तूं रिकवर आसतलो की तो इतलो लकी म्हणून तूं लकी जावंक शकना. सो ही गजाली आतां जी मॉनिटर करता करता आमकां वयर सरलेली आसा. सो सेकंड थिंग दुसरी गजाल जाल्ली आसा ही की वॉट आय वॉन्ट यू ऑल टू गो इज बिकॉज दॅट यू कॅन आस्क हेल्प बिफोर इट गोज वर्स. जी गजाल वर्स जाता तुमकां ब्रेथलेसनेस येवच्या पयलीं या तुमचे छातीन ऑक्सिजन लेवल पावनासता आंगान पावना थंय तुमी हेल्प मागा. टेक द बेस्ट प्रिकॉशन्स. सो ही गजाल जाल्ली आसा आमची. ओके. वन मोर थिंग इज दॅट आयज तुमी ऑक्सिमीटर दिलो. ऑक्सिमीटर कितले बेनिफीट जाता? See, the thing is, when we are monitoring everything, okay, when we were monitoring, we got to know that there is ऑक्सिजनाची ऑक्सिमिटराची खूब कमी जाल्ली आसा. ह्योही जाल्ली आसा की 1000 रुपयाचो ऑक्सिमिटर आयज बाजारांत गेलो जाल्यार 3000 4000 रुपया जाल्लो आसा. सो ही गरज कमी आहा म्हणून ही गरज लोकांक आहा म्हणून आयज आमी एक ऑक्सिमिटर आयज हाडून दवरलेले आसा. एक 300 ऑक्सिमिटर हाडून दवरलेले आसा. तरी आनीक 200 आमचे ऑक्सिमिटर येवपाचे उरल्या. ओके. So this is how I want to help people. This is all we are coming forward to help the people who cannot afford or even cannot get the oximeter even if they have money also sometimes. And one more thing is that last few days back we had spoken about volunteers forming about teams and all. How that has been going on? See, that is how जी volunteer आमी volunteer जाले म्हणून ही सगळी गजाली आमकां फुडें सरलेली आसा. एक गमले आमकां कित्याक ऑक्सिमिटर आयज मार्केटान शॉर्टेज खूब कमी जाल्या. इवन हाडटलो पासून जाल्यार कमी जाला. सो लोकां कडेन घोडपाकूय कमी जाल्ली आसा. सो ताका लागून हे मॉनिटर करता म्हणून आनी आमचें मॉनिटरींग इतलें बरें जाल्लें आसा की तितून आमकां कळोन येयलें लोकांक आमकां कळोंक येयलें की हाव थिंग्स आर वर्किंग. One more thing is that how would you see that what would be your message to people because they फाटीं फुडें येवपाक जाय. सो तुमचो संदेश काय? सो म्हाजी मॅसेज तीच आहा लोकांक आमच्या गांवच्या लोकांक की प्लीज फुडें सरचे. तुमी टेस्ट करून घेवचे. टेस्ट जाले उपरांत तुमी मेडिकल हेल्प घेवचो. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. It's very important to check your oxygen level. It's very important to check your pulse. It's very important that you monitor it. Some people have been monitoring it from the day one, but some people have not. So that is very important. Even if you have any cold or any symptoms of fever, please consult a doctor. Please go forward. इतून कितें आहा लॉज ना कांय ना. तुका दिसता कितें तुका कोवीड जालें म्हणटो तुका कोण दुसरो पळयतलो हो तोय ना. हिंगा सगल्यांक सद्याक कोवीड जाल्लें आहा. बट इफ यू गो reach out for help, reach out for your ward members, reach out for the volunteers because our volunteers are working very good. They are coming out. If you have any need, just call them up. Call the ward members, call the panchayat, call the sarpanch. And the volunteers are anyways working day night. Even if you need anything, the volunteer आता already जे कोविड पेशंटांक आमी मॉनिटर करता आमी तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा. इवन इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लम एनी पेन ओ एनी आमी कितल्याच जाणांक थ्रू डॉक्टर्स आमी रातचे बसून तांकां मेडिकल एडवायस केल्ले आसा. थोड्यांनी आमकां रिवर्ट केल्ले आहा की तूं कितें मेडिकेशन तेंचे कडेन आहा कितें ना या कितें चस्ट पेन आहलो थोड्यांक कॉफ यार तेंचे सगळे मॉनिटर. प्लीज रीच आउट टू हुएवर कन्सर्न्ड अराउंड यू.